ହାଲୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା ଲିଟିଲ ରାଉଣ୍ଡ ବନ୍ ପଢିଥିଲେ ନା ଦ ଲିଟିଲ ରାଉଣ୍ଡ ବନ୍ 2 ପାର୍ଟ 2 ର ପଢିଥିଲେ ଲେସନ 3 ର ଦେଖ ଏଇଠି ପୁରା ଲେଖି ଦେଇଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ क्वेश्चन ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଆଜି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ପ୍ରମିଜ ରକ୍ଷା କଲି ନା ଯୋଉଟା ମୁଁ ପ୍ରମିଜ କରିଥିଲି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ତାର କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ क्वेश्चन ଆଣିବି ବୋଲି ମୁଁ କଲି ନା ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବା ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ठीक ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ନହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବନି ठीक ଅଛି लेसन 3 देखो भल लागोनी कौन मो देखो मु खाली टिके खाली कलर चेंज कर दउची देखो खाली मु टिके खाली बस रेडी एबे देखो पिला लेसन 3 एटा कोन लेसन 3 तापरे कोन एटा द लिटिल राउंड बन तापरे एटा कोन क्लास 5 अछि इंग्लिश बुक ठीक अछि पिला माने सब लेखा जाई जी बस चलो एबे कोन करिबा देखो कौन करिबा चलो एबे देखो एटा पिले कोन रे एटा होची कोन देखो एटा तमरो बही रे अछि जेमिति देखो एटा सबु एटा पढाई सरिची एटा पढाई सरिची तापरे जदी देखि नै देखि देबो नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास गुडा ठीक अछि एटा देखो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन 7टा दैछि हमें ए सब क्वेश्चन गोटी गोटी ठीक अछि पूरा एक्सप्लेनेशन करबा ठीक अछि पिला माने चलो एटा कोन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सर कोन अछि टाइम लॉस करबानी लेकिन तमे कोन कर दियो सब्सक्राइब कर दियो ठीक थरे करिवो एक नंबर पिला माने कोन दला एक नंबर whom did the one made in this part of the story sir कोन कहला बुझी बुझा सर अछि ना मु अछि ना सर को खाली चेंज कर दउची चेंज कर दउची हां खाली टिक कलर चेंज कर दउची देखो पिला माने एबे देखिबा देखो एटा कोन whom did the one made in this part of the story ए पार्ट रे से कहा को भेटिला किए सर बन बन कहा को भेटिला पिला माने एमईटी मीट माने भेटिबा एमईटी मेड माने भेटिला ए पार्ट रे ए स्टोरी रो तीनोटी पार्ट अछि ना नहीं 1 2 3 ए स्टोरी रो एही पार्ट रे कहा को भेटिला बनटा ठीक अछि देखो पिला माने उत्तर आंसर अछि तरे द बन फर्स्ट मेड ए wolf in this part of the story ए पार्ट रे से कहा को भेटिला बनटा कहा को भेटिला सर बन भेटिला गोटे गोटे wolf को भेटिला wolf माने गधिया wolf माने कोन सर गधिया को भेटिला ठीक अछि पिला माने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि did the one sing a song to the wolf पिला माने से कहउची कि wolf टा ताको गीत सुनेला कि बन सॉरी बन टा wolf को गीत सुनेला कि आंसर अछि कोन यस सुनेइतला ना से गोटे तो गीत से घोषितला और समस्त को सुनुतला जा को देखला समस्त को सुनुतला यस से सुनौथिला द wolf wanted to add the bone जहा कि wolf चाहुतला से बन को कोन करिया पई खाइबा पई द wolf से काहे सॉरी से काहे कि गीत सुनौथिला पिला माने wolf को काहे कि ना से बकुआ बनौथिला ना wolf the wolf wanted to add the bone काहे कि ना से want माने चाहुथिला कोन बन को खाइबा पई सेति पई से बकुआ बनै कि पळेबा पई गीत सुनेला नले तार गीत गाइबा को इच्छा नथिला ठीक अछि पिला माने देखो नंबर 3 did the one sing a song to the wolf पिला माने से कहउची कि से कोन गीत सुनेला कि the bone yes से गीत सुनेइतला ना the bone sang a song to the wolf से गीत ताको सुनेइतला नहीं चलो 4 नंबर क्वेश्चन सर कोन अछि 4 नंबर क्वेश्चन द कोन एटा द sorry each this song similar to or different from the song he sang before
ବିଫୋର ଦ ରେବିଡ୍ ସାର୍ ବିଫୋର ମାନେ କଣ ବିଫୋର ମାନେ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ରେବିଡ୍ ର ପୂର୍ବରୁ ରେବିଡ୍ କୁ ଶୁଣେଇବା ପରେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଶୁଣେଇଲା ଏବେ ଓଲ୍ଫ କୁ ସେଟା ସେମ୍ ଗୀତ ଥିଲା କି ଅଲଗା ଗୀତ ଥିଲା ୟେସ୍ କଣ ଥିଲା ୟେସ୍ ହଁ ଦି ସଙ୍ଗ ୱାଜ ସିମିଲାର ଏଟା ସମାନ ଥିଲା ଟୁ ଦ ସଙ୍ଗ ହି sang before the ରେବିଡ୍ ରେବିଡ୍ କୁ ଯୋଉ ଗୀତ ଶୁଣେଇଥିଲା ସେଇ ଗୀତ ଆଉ ଓଲ୍ଫ କୁ ଯୋଉ ଗୀତ ଶୁଣେଇଥିଲା ଦୁଇଟା ଏକ ଗୀତ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଥିଲା ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ଚलो 5 ନମ୍ବର ଦେଖ was he able to run away from the wolf ସେ କଣ ଏବୁଲ ହେଲା ମାନେ ପାରିଲା ଏବୁଲ ମାନେ ପାରିବା ସେ ପାରିଲା ରନ୍ ଆୱେ ମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ପାରିଲା କାଠୁ from the wolf ଠାରୁ from the wolf ମାନେ wolf ଠାରୁ wolf ପାଖରୁ ବା ଗଧିଆ ପାଖରୁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସି ପାରିଲା କି ଆନ୍ସର ହେଲା ପିଲେ yes ଦୌଡ଼ି ଆସି ପାରିଲା the bone was able to run away from the wolf ଠିକ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଘୋଷିବାର ନାହିଁ ନା ବାସ୍ ଏଇଟା ଘୋଷିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ବୁଝିଗଲେ ହେଲା ବାସ୍ ମୁଁ ଅଛି ନା ଚିନ୍ତା କରନି did he also sing the same song to the bear ସେ କଣ ସେ ବିୟର କୁ ଯୋଉ ସେଇ ଗୀତ ଶୁଣେଇଲା ନା ବିୟର କୁ ପୁଣି ଅଲଗା ଗୀତ ଶୁଣେଇଲା yes ଆନ୍ସର କଣ ଦେଇଛି yes the bone sang the same song to the bear ଏଠି କହୁଛି କି ବିୟର ବନ୍ ଟା ସମାନ ଗୀତ ଶୁଣେଇଲା ସେ ଠେକୁଆକୁ ଯୋଉ ଗୀତ ଶୁଣେଇଲା ସେ ବିୟର କୁ ବି ସେଇ ଗୀତ ଶୁଣେଇଲା ସେ ଓଲ୍ଫ କୁ ବି ସେଇ ଗୀତ ଶୁଣେଇଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ସାର୍ was he able to run away from the bear ସେ ବିୟର ଠାରୁ କଣ ପଳେଇ ପାରିଲା ନା ନାଇଁ ଆନ୍ସର କହୁଛି ପିଲାମାନେ yes the bone was able to run away from the bear yes ହଁ the bone was able to bone ପାରିଲା କଣ ପାରିଲା ପାରିଥିଲା କଣ ପାରିଥିଲା ରନ୍ ଆୱେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ପାରିଥିଲା କାଠାରୁ from the bear ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 7ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କମ୍ପ୍ରିହେନସନ ଥିଲା ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଥିବ ଯେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ କଣ ଅଛି କି ଆଉ କଣ ଆମକୁ ଘୋଷିବାକୁ ପଡିବ କି ନା ବାବା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି କମ୍ପ୍ରିହେନସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିଦିଅ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଏତିକି ବୁଝିଲେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଲେକିନ ଶେଷ ହେଇଗଲା ଭିଡିଓ ଏବେ ତମକୁ କଣ କରିବ ତମେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ କଣ କରିଦବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ କଣ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ଗୁଡ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉମାନେ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ପିପିଟି ବନେଇକି ଭିଡିଓ ଆଣୁଛି ତମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବନି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପୁଣି କରିବା ପୁଣି ଦେଖାବା ଠିକ ମୁଁ ଏମିତି ଆଣୁଥିବି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଚାଲ ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଓକେ ବାଏ ବାଏ